Once again, maayong gabi ka natong tanan ug sa tanan nato nga mga kauban karon diha sa ato ang live streaming. Nagapanukad sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, and likewise to those of our brothers and sisters, like-minded friends from different parts of the world who have committed themselves to joining us tonight. For tonight's meditation, invite you to open your Bibles to the book of Romans. Romans chapter 5. Romans chapter 5. We shall take time to read and consider for our meditation verses 10 and 11. Romans chapter 5, verse 10 and 11. We invite those that are with us online, please open your Bibles to this portion of Scripture and let us read together these two verses before us. Romans chapter 5, verses 10 to 11. Reading, "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement." Looking at these verses tonight, I'd like us to consider this message I titled, God and Sinners Reconciled. God and Sinners Reconciled. I thought about this as I'm reminded of that line from a very familiar Christmas carol that goes, "Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled." You know, mga kaigsunan, these two verses is all about that. God and sinners reconciled. Indeed, our text tonight, it may be a doctrinal text, a doctrinal passage, but as you can see, these verses best encapsulates the very message of Christmas. Yes, it is a doctrinal passage, a very doctrinal passage, I would say, but it is an expression of the very message of Christmas. For it speaks about the life and death and the resurrection of the Lord. It is all about Christmas in a sense that as we think about Christmas, what comes to mind usually is what? The birth of Christ. It is true. But as we think about Christmas, it is but a means to an end. Gikinahanglan gyud nga mahinabo ang Pasko. Gikinahanglan gyud nga mahinabo ang iyahang pagkatao. Kay sa maong katuyuan nga diha sa iyahang pagkatao, siya mamatay ngadto sa cross. There's another Christmas chorus or a Christmas song that we also are familiar with. Born to die. Born to die upon Calvary. And as we think about Christmas, yes, it's about the birth of Christ, but more than just the birth of Christ, as we have been learning it in our Friday fellowship, it is all about Word that was made flesh. Unya, mas bugat na siya nga kamatuoran. More than just saying that Christmas is the birth of Christ, which is, ingon pa nato, accurate and acceptable, but ang pinaka-essence yun anang Pasko is not just about the birth of Christ, but the Word was made flesh. Nga ang Diyos nagpakahimong tawo. Mao na'y pinaka-ingon pa nato, pinakabugat nga kamatuoran sa diwa sa Pasko.
Unya, kana nga kamatuoran mo, ginay siya gisuwayan nga pagtabon sa kalibutan. Nga sa kada panahon sa Pasko, daghan kaayo og mga limla, daghan kaayo og mga limbong, nga imong makita sa palibot. Kutob sa unsay ilahang maunahunaan, haron nga ang mga tao bisan tuod ug gasaulog sila sa Pasko, apan ang ilang pagsaulog wala makahimaya sa atong Ginoo. But kanato nga mga Kristohanon, we should know this, nga ang single reason and the very reason nga atong gisaulog ang Pasko, na kanang uban murag ingon pa lang nato nga kana bang bunga na lang gina siya sa pagsaulog nato sa Pasko. Dili gina siya ang maoy katuyuan nga atong gisaulog ang Pasko. Bunga na lang na. Kanang ingon ang uban bitaw nga Christmas is all about giving. Well, kay ngano we learn it from the Lord. For God so loved the world that He gave. Apan sayri mga kigsunan nga manaa man kay mahatag ugwa, pwede gyud kaayo nimong saulogon ang Pasko. Nya maingon sila nga Christmas is all about lights, kay maingon sila Jesus is the light of the world. Now, we must be very careful anang may tungod ang suga-suga kay usahay mahurot ang atong oras ug ato ang resources sa pagdayan-dayan sa ato ang mga panimalay sa suga-suga, nga ang tinuod nga suga naa sa tuang kasing-kasing. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Unya kanang suga-suga diha, di gina nimo ikatandi sa suga nga naa diha sa imuhang kinabuhi. Then ang uban maingon nga Christmas is about love. Tinuod na siya. For God so love. Yung kadungog din ng mga alawiton diya sa kalibutan. Give love on Christmas Day. So mao kana siya mga kaigsunan nga anang atua ba nga pahinumduman ang atuang kaugalingon. Nga while these things can be traced dito sa pagkatao sa atong Ginoo, talking about love, talking about gift, talking about giving, apan ato ang pahinumduman, ato ang kagalingon, nga kini siyang tanan, ingon pa nato, sanga na lang ni siya o bunga na lang ni siya ang pinakakahulugan gayod sa Pasko. Mo katong, and the Word was made flesh. It's all about the incarnation. Ang Diyos na himong tao. Unya, usa ka na kamisteryo. It's just amazing how can it be, as we love to sing, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Yes. Looking at our text tonight, as I have said, this may be a very doctrinal passage, but there in these verses is encapsulated the very message of Christmas. The birth of our Savior, the Word that was made flesh, the incarnation. He was born to die at Calvary. And looking at our text tonight, mga kaigsunan, indeed, it presents to us a profound truth. Profound. Mingon ganitag profound, mga kaigsunan. It is something that is vital. It is something that is very important, crucial sa atuang gituhuan. Unya, mingon ganitag profound, these are the things that are non-negotiable. Di gina pwede nimong ika-baylo. Unya, looking at our text tonight, mga kaigsunan, I want us to consider three things from here. Profound truth that we can learn from here. Una, regarding our relationship with God. Ang unang pangutana,
How are we related to God? Now, sa wa pa ta diha kang Kristo, according to verse 10, we were what? According to verse 10, we were enemies. Mauna kita sa wa pa ta sa kang Kristo. We were what? Enemies. And being enemies, what does it tell us? We are separated from God. We are enemies of God. And what is it that makes us our enemies of God? Our sinful nature. Our sins. It is that the very one thing that separates us from God. We are at enmity with Him because of our sins. Apan, pinaagi sa kamatayon sa iyahang anak nga si Kristo Jesus, there is a change in our status. From enemies, what has become of us? We become reconciled. Kani, before our text, gi-expound na ni Apostle Paul beginning in verse 1, but to cut short and save time, we might as well look back down at verse 6. In verse 6 we were told, when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. So according to verse 6, who are we? Ungodly. And who are we sa wapata diha kang Kristo? We are without strength. Without strength simply means nga di kitang makahimo nga atong dadon atong kagalingon ngadto sa Ginoo. We are without strength. We need to be regenerated. We need to be born again. Unya kanang regeneration of born again is a work of God through the Holy Spirit. That is who we are. What else can we learn about our old self? Verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Gihulagway diha nga, yes, ang atong Ginoo talagsaon ang iyang kamatayon in a sense nga no one would dare to die for the ungodly. Siguro ingon diha si Paul in verse 7, siguro in some very rare situation some would want to die for a righteous man, apan di gyud kang makakita siguro og usa nga willing magpakamatay alang sa mga dautan, alang sa mga makasasala. And that is something that should remind us how amazing is the love of God, that He sent His only begotten Son. Ingon diha verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were what? Yet sinners. So that is our past life. That is our previous condition. And in that condition, we were once enemies of God. And that is what Paul now expounds in our text. For if when we were enemies, what happens to us? By the death of His Son, we were reconciled. Now, kanang word diha nga reconciliation, mga kaigsunan, it is not just about a mere ceasefire. Kana bitang atong madunggan sa balita nga panahon sa Pasko, niya magkasabot dayon ang mga kasundaluhan o ang mga rebuilding nga ceasefire. Nga wala sa tay away karon tungod sa panahon sa Pasko. Now, mingon gani kag ceasefire, siguro naay kahilom, naay kalinaw, pero wa gihapoy pagpasig uli. Nakuha na to? Nahunong ang kasamok, naay kalinaw, pero wa paghihapoy reconciliation.
kay ikahuman sa ceasefire, kumbati na pud og balik. Apan, ang word nga gigamit diha is, we were reconciled. So, ang idea diha is, kaniadto we were separated from God. Now we are reconciled. So, it's not just about ceasefire, it's not just about the cessation of trouble and conflict, but it's all about reconciliation. And it's all about restoration. Nga kaniadto, puno ka sa kasamok diha sa imong kasing-kasing, puno ka sa kanang kaaligot-got, karon diha pinaagi sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus, there is reconciliation, there is restoration, and so there is rest. And when we refer to the word rest, there is peace. Ana ay kalinaw. Ug mao na itong mabasa in verse 1. Tanawa ang chapter 5 verse 1 of Romans. Therefore, being justified by faith, we have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. O dili ba na mao? Katong sa akong gikanta ganiha. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Isn't it amazing, mga kaigsunan, nga ang atoa bang relasyon sa Ginoo kaniadto kaaway ta? Unya pinaagi diha sa kamatayon sa atong Ginoo, kita na reconcile ngadto kaniya, nahibalik ngadto kaniya, ug nakabaton ni ana nga kalinaw uban kaniya. And this can only be possible tungod sa katuyuan o kabubuton sa Ginoo nga iyahang gipadala ang iyahang bugto nga anak. Nga ato bang pamalandungan nga kung aduna man siguro tawo niining kalibutan nga kana bang takos gyud o kanang angayan gyud mo sa ulog sa Pasko, kita na. Kay kita may nakadawat sa maong panalangin sa iyahang pagpadala sa iyahang bugto nga anak. Kaya ningon man, God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him shall not perish. Nga imong lantawon ang tibok kalibutan sa panahon sa Pasko, halos ang tanan nakig-uban sa kasaulugan sa Pasko. Apan ang ilahang giubanan o gisabayan ang kasaulugan. Apan ang maong nga kasaulugan ilahang gihimo bisan sila mismo way relasyon sa Ginoo. Unya sa ato pang natun-an ni adtong milabay nga Domingo, maghisgot ta sa ato ang kaaway, the adversary, the devil. Ngadto sa mga di magtutuo, iyahag yung panglimbasugan nga dili gid sila mada sa pagtuo. Kanato nga magtutuo, di naman tiyan niya mahawas ato ang kaluwasan, apan maningkamot gyud siya nga bisan sa imong kaluwasan mahug ka nga kana bang giingon nato nga wa gyapon kapuslanan sa kanang buluhaton nga iya sa Ginoo. Unya magmalampuson og dihan dapitang magmalampuson ang kaaway, mga igsuon, kung ikaw sa kada panahon sa Pasko magasaulog nga sama sa pagsaulog sa kalibutan. Sagdi na lang ng mga tao sa kalibutan kay wa man na sila wa may relasyon sa Ginoo. Kita na ay relasyon sa Ginoo nya makikuban sa ilang pagsaulog nga dili makahimaya sa Ginoo. Kinsa may nabutang sila
Di gyud sila mabutang sa alanganin kay alanganin naman silang daan. Ikaw nga naas kahayag, unya mo tapon ka dito sa ilaha nga pagkasaulugan, ikaw may mabutang sa alanganin. Unya, sa mga panahon nga mahiagom ta na, malipayo na ana ang panuway. Kaya nga naman, nagmalampuson siya nga ikaw, ingon pa nato, dili magmabungahon diha sa imuhang Kristohanon nga pag kinabuhi. Nganong di man magmabungahon? Because you have been entangled once again diha sa mga butang nga iya sa kalibutan. Think about it. We are justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa unsa nga paagi? Diha sa iyaha nga kamatayon. And that is what we read in verse 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. The death of Christ on the cross paid the penalty for our sins, bridging that gap which separate us from God. We are reconciled. We are restored. Gani mga kaigsunan, kung atong ablihan sa makadiyot in Colossians chapter 1, nainindot kaayo nga pagkahanay ni Apostle Paul din sa iyang suwat ngadto sa taga Colosas. Colossians chapter 1, and look with me at verse 20. Medyo mas detalyado ni iyang pagkasuwat dinhi. Although puparehas sa iyaha nga gisuwat sa Romans, pero mas detalyado dinhi. Tanawa ang verse 20 ha. And having made peace through the blood of His cross, obviously referring to Christ, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. And you, kita, that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had He reconciled. Now, lantawa diha mga kaigsoon, ug sayra ug unsa ka nga matang sa pagkatao kaniadto, unsa ka kaniadto? Wicked. Look at verse 21. You were sometimes alienated. Alienated gani nga, you are alien. Layo kay ka sa Ginoo, dili kay ngato. Di ba kanang word nga alien? Dili ingon ato or extraterrestrial. And that is who you are. That is who we are. We are aliens. Na ukos sa pag-abot na nato nga naiyan tas Ginoo, we are aliens of this world. Apan sa wa pasadta kang Kristo, we are aliens in relation to Christ. We are aliens, and what else? According to verse 21, we are enemies. Unya, whether you like to admit it or not, ingon diya, in your mind by what? Wicked works. Yes. Wicked works. Apan, despite sa kalaway o kabati sa atuang kinabuhi kaniadto, unsay gihimo sa Ginoo? Last part of verse 21, yet now had He reconciled. I hope you are now able to see our relationship with Christ. Sa wa pa ta diha kang Kristo, we were once enemies of God. Karon nga naa na ta diha kang Kristo, we have been reconciled to God. Ug tungod kay karon sa ato ang estado, by faith in the Lord Jesus, we have peace with God. That is what we learn in verse 20, Colossians 1:20. Having made peace through the blood of His cross, simply means by His death at the cross, by the shedding of His blood, we have been reconciled to God
and reconciled also to Him. Tanawa ang katapusang bahin sa verse 20. By Him to reconcile all things unto Himself. Unya, tungod ni ana nga kabag-uhan o kausaban nga ato ang naangkon mga kaigsuonan. Not only that we have been reconciled to God through Christ Jesus, we also have been given the ministry of reconciliation. Now, adto ta sa 2 Corinthians, ana. Let's turn to 2 Corinthians. Chapter 5. And look at verse 18. The Lord gave us that ministry. Ingon diha ang verse 18. And all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given us the ministry of reconciliation. You know what that means? Nga kita nga nakaangkon sa kaluwasan, gihatagan sa taniya sa tahas ug sangon, nga atong isangyaw ngadto sa uban, nga ikaw Brad, ikaw higala, ikaw igsuon, usa ka makasasa. Kinahanglan nimo nga ilhon sa Ginoong Hesus haron nga ikaw ma-reconcile ngadto kaniya. Ato ng ministry. Unya, how are we to accomplish that ministry? Obviously, by way of personal witnessing and soul winning, and in a more familiar term, by way of evangelism. Kanang usa sa ato ang we thank God niining pilabay nga mga Domingo diha tay duha ka bisita nga kanunay nang balik. Ang usa ana mga igsuon sa ato ang nasayran igagaw sa atong igsuon nga taga Bogo. Unya iya gyud bang gidasig ba nga iya man nang igagaw unya ingon siya nga sa iya habang kini akong nakuha ra pod nga kasinatian gikan sa iya nga iha na di ay gidasig nga sa kalisod sa kinabuhi na turungaw unya sa kamiserable sa ato ang mga kinabuhi wa gilaing makatabang nato kundili ang Ginoo. Unya iha pod nga gisubayan kay bawo man sad siya sa kaagi sa atong igsuon nga ihang igagaw unya igagaw go sila so nahibaw siya sa kaghapon sa zatong igsuon nga iya giingon nga ikaw igaw kay bawo magyud ka sa kong kinabuhi kaniadto ug unsa ka bati wa gyud koy laing gikapanghambog nimo gaw ang Ginoo nagkabag-o nako unya diha ko anang simbahan na simba. Now we have nothing to boast. We are a small church. Ang ato ara gyud diri nga ikapanghambog nga atong gisangyaw ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Ug tuod man, that is what we are seeing here. Ingon diha, and all things are of God, who had reconciled us to Himself and Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation. To wit, to mention that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Unsay but pasabutan ng verse 19. Nga atong isangyaw ngadto sa kalibutan nga yes, there is reconciliation, there is hope. Unya kanang hope kana nga paglaom nga ikaw makasasala ma-reconcile sa Ginoo pinaagi sa ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo. That is what it is. Unya mo na'y pinaka-ingon pa nato mga kigsunan kana bang the best and the opportune time. Of course, kada adlaw is an opportunity to preach the gospel. But I would say the most opportune time is kining panahon sa Pasko. Kay inig panahon magud sa Pasko, ang mindset sa tao bisan og dili tanan
gahandom gayud sa tinud-anay nga diwa sa Pasko, pero ang common nga mindset sa tao gyud nga ang Pasko pagkatao sa atong Ginoo. Mo ni pinakanindot kayo. Unya dako kay ng challenge na to. Ngano man kay ang dako gud nga struggle na to inig Pasko imbis kita mo magda sa mensahe ngadto nila, murag kita may mada sa ilahang mensahe. Baka panglantaw sa today's program sa Intablados 20. Now, I am not saying it is wrong to watch the program, pero my point is, kung ato unang gigahin sa pagsangyaw ng igsoon, ang tinudanay nga kanang kahulugan sa Pasko mo ni. Ma-appeal mo sa today, pamicture diya sa Christmas tree. So, imbis nga kita mo'y musangyaw nila, murag daw ni gawas nga kita'y nasangyawan. Nakuha na to? Now, what ay mahimo sa ug unsay nahitabo sa atong palibot? We cannot help it. Kay ilaha man na, ug mao man na ilahang panglantaw. Apan kita, ingon pa nato nga, among magtutudlo sa una sa IPBC mingon nga, to those who have been much has been given, much is expected. So ikaw nasayod na ka. Ug unsay gitinuod, so imuhang barugan ang kamatuoran ug imong itudlo dito dili kay ay padaplin sa tanli kay murag lingaw man dili speakers. Of course, by the grace and mercies of God, sa malinawon pud nga paagi, kanindot kayo, mga tapok-tapok sa pamilya, ining panahon sa Pasko. Dili man siguro musupak ang atong pamilya, siguro pwede magpasalamat sa Ginoo. Kaya naman yung panahon nga, dili ba ingon pa nato, ang imong pamilya, butanta ikaw ra usa ang magtutuo, o ang tanan na apa sa lain nga tinuhuan. Sa mga tapok-tapok, kanindot kayo, o dili man siguro ka imbitahon nga ikay mo pray, pwede rin yung kayo mingon nga tayo sa, pwede ta mag-ampo? Unya, ini ko, kanindot kayo basahan ni mo sa ka verse, mo ni siya tinud-anay nga, diwa sa, I tell you, gani usahan na maglisod na dahil na silang tuon silang pagkaon. Oh, giwalihan man ta, pero kamatuoran. Nga naman, dili ingon nga wa sila kauyon pero nahingang ha sila. Yawa. Be a light to the world that is in darkness. Now, you look at this. The world is in darkness. Despite all the lights in the world is in darkness. Kita, we don't have lights, but we have the light, for we are the children of light. Kana bitaw mga tapok-tapok, matay dong. Murag-duot mong bukog tong imong ampo dong. Di man tugikan. Di ba? Na, ato lang pong ampingan tong kasing-kasing. Kasing mingan tanga, ako nagod ni. O sa taga-Bohol pa, Jabo, Japon. We have the ministry of reconciliation. You know, kanang seizing every opportunity, dili nga kanunay kanang argumentative, dili polemical, dili kanang ingon pa nato nga confrontational ba? Sa mabugnaw nga paagi. Ang itagaan gyud kagigayon, sa dili pa ta magpasalamat. Ay nagtuguti ko ninyo nga mubasag verse. Kinsa bagong pamilya ha ang di ganahan maminaw og pong sa Ginoo? Labi pa pong gyud sa Ginoo. He will welcome it. Unya,
Labi pa og gagikan nimo ba nga kauban las pamilya niya sila mismo kaila og unsa ka kaniadto. Niya karon ang imong gidahab bitaw diha nila kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo. Nga naman, tungod kay we are actually given the ministry of reconciliation. Yes, we were once enemies of God. We have been reconciled to God by the death of Christ. Now, we have received the ministry of reconciliation. Samtang murag nindot na kayong paminawon nga na-reconcile na tas Ginoo mga kaigsunan. Apan, there is more to it. Learning of our relationship with God now, that we have been reconciled to God, that we have this peace with God, yes, igo na nga makapalipay na to. Apan, dili lang kana ang angayan nga makapalipay nato dinhi sa tuang gipamalandungan. Kay in addition to our relationship with God through Christ Jesus, we also have been given that blessing of redemption. From our relationship to our redemption. You look at the last part of verse 10. Ingon diha, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, look at this, we shall be saved by His life. We have been reconciled to God by His death. We shall be saved by His life. So, ang ato ang panalangin, mga kaigsunan, dili lamang diha sa ato ang pagka-reconcile sa Ginoo. Kay kanang ato ang pagka-reconcile sa Ginoo is but one of the many blessing nga ato ang nadawat. Kanang ato ang pagka-reconcile sa Ginoo, panalangin na nato nga nakuha sa iyang kamatayon. Ang ikaduha diha, we shall be saved by His life. It actually means nga ang atong kaluwasan hingpit kay inig kamatay na to mabuhi tag-usab. Kay kanang ingon diha, we shall be saved by His life. We can have this hope of the resurrection because Jesus, who was crucified at the cross and died, buried on the third day, and on the third day He rose again. Kita usab mamatay apan makapaabot sa atoang pagka-banhaw. In other words, yes, we are reconciled to God, pero dili ra na mao. Kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan, ang imong kaluwasan hingpit og siguro nga bisan sa imong kamatayon makapaabot ka sa imuhang pagka-banhaw. And that is what? The fullness of our redemption. Nga you will be resurrected in a glorious body. Mo kana nga, it is rendered in the future. We shall be saved. Kung imong isipon, by faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. You have been saved. You have been justified. But salvation is not just about justification. There is that another aspect called sanctification and eventually glorification. And sanctification is in the present tense. Glorification is in the future. Muna iyang ingon diha, that we have been reconciled to God by the death, justification. We shall be saved by His life, glorification. Kay diha sa iyahang pagkabanhaw, kita usab makasiguro sa atong kagalingon nga pagkabanhaw. As Jesus said in John 11:25-26, though He were dead, yet shall He live. Gani, gibinlan kita dihang pangutana nga isip pag-challenge nato, believest thou this? Tuo ka? No. Ug ikaw po siguro dito usas mga tinun-an nga naminaw ug ang atong Ginoo mo imong gikahinabi niya. Murag di na siguro ka kinahanglan ingnon nga tuo ka ani. But that is the truth. And Paul here wants to affirm this sa atoa.
that in regards to our relationship with God, that we have been reconciled to God, we shall be saved by His life, in reference to the Lord's resurrection from the dead. His resurrection assures us of our own future resurrection. And as we think of our future resurrection, it is that one glorious experience that will usher us to eternity. Of course, absent in the body is to be present with the Lord. But that is during the intermediate state. Ang atong lawas na pa sa yuta. Ang atong kalagtuan as presensya sa Ginoo. But in the glorious resurrection, we will be resurrected with a glorious resurrected body. And it is something that we can look forward to with much assurance. His resurrection assures us of our own resurrection and eternal life with God. O kani nga umaabot nga pagkabanhaw mga kaigsunan, mauni siya'y naghatag kanato sa ato ang buhi nga paglaom. Og kanus amana nato makuha og maangkon si Apostle Paul sa iyaha nga pagsuwat ngadto kang Titus. Ingon siya diha, if you can turn your Bibles there for a while. Titus chapter 2 and verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Why we look forward to that blessed hope? Kay mao man ang panahon na sa iyang pagbalik nga ihatang pagabanhawon. Nga sa atong pagkabanhaw, we will have that resurrected, glorious resurrected body, and we shall be forever with the Lord. And just as what Paul said in Romans 5 verse 10, much more being reconciled, we shall be saved by His life. From Titus, I'll bring you to Colossians. Haron nga ato abang ma-enhance ang kamatuoran nga gisulti diha kay ang katapusan kong bahin sa verse 10 only speaks about we shall be saved by His life, which actually refers to His resurrection. As we come down to Colossians, and look with me at chapter 3, verse 3 to 4. Look here. We shall be saved by His life, in His resurrection, and eventually in His return. Ingon diha verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. So not only that you will be raised up from the dead, but you will be raised up from the dead, sharing with His glorious body or glorified body. Our relationship with God has assured us of that redemption. Lastly, mga kaigsunan, we can also see from here
the reason for our rejoicing, our relationship, our redemption, and our rejoicing. You look with me now in Romans 5 and verse 11. Ingon, and not only so, but we also what? Joy in God through our Lord Jesus Christ. Nga naman, ingon dihang katapusan, by whom we have received the atonement. Yes, in one word, ang tanan nga aspeto sa kaluwasan can be expressed in this one word, atonement. So, ang tanan nga nahimo og na-accomplish atong Ginoo in His life, suffering and death, and in His resurrection, should bring us joy and cause us to have that joy in God. We also have this blessing of joy, of rejoicing in God, as we realize of that great blessing atong nadawat. We were once enemies, now have been reconciled, and we have been assured of our redemption by His life. How should we react? How should we respond? I'm sure og nasabtan gyud nimo og may baw-an gyud nimo nga kamatuoran murag dili na gyud siguro ka magmasulubon sa intiro nimo nga kinabuhi. Knowing nga bahalag unsay dangatan sa ko ang kinabuhi nining nga kalibutan, siguro ko nining duha. I'm assured of my being reconciled to God, and I am assured of my redemption. And look at verse 11 closely. We also joy in what? Where is our joy? In God. Putting it another way, rejoice in the Lord. Joy in God. Samtang ang mga tao nga naa sa kalibutan, they rejoice in the world. They rejoice in all that the world can offer. Apan nasayod ka, nga ang mga kalipay nga imong gibasi lamang sa mga butang sa kalibutan, kawang. Because these are only good for a lifetime. Ang ato ang kalipay nga naa kang Kristo, ang atong kalipay nga naa sa Ginoo, it is for ever. Even for eternity. Not temporal. In fact, this kind of joy that you have in the Lord is that kind of joy that remains unaffected, immovable, dili maapektahan o dili gyud maimpluwensyahan sa dagan sa mga panghitabo sa kalibutan. Kay nga naman, our joy in God is eternally secure. Or putting it another way, secured for eternity. Bisag unsa imong dangatan dinhi sa kalibutan, why makapausab ana nga panalangin nga imong gihuptan nga iya kas Ginoo unya inig kamatay nimo bisag unsa pay dagan sa o mahinungdan bas kamatayon. You know, people can die by accident. People can die by old age. People can die by sickness. People can die in many ways. Some peaceful manner, some in a violent manner. Pero bisag unsa nga matang ang imong dangatan ining kalibutan na, di na makapaapekto sa imong kalipay nga naa sa Ginoo. Unya, maghandom bitaw ta aning Pasko. Mao ni. Unsa man day ng kahulugan anang kanta bitaw? Joy to the world. And what is the joy of the world? The Lord is come. Og giingon niya, joy to the world kay bonus na. Joy to the world 13-month pay na. Ay, joy to the world nga bonus one. Hurot na nang daan. Iigo na lang ihatag dito sa obligasyon.
Di ba? Kanang moingon nga, maing Pasko. Ang uban niyo, paas lang sa ko. Oh. Pero kung ang imo bitang kalipay na as Ginoo, now, before I will close this message, it's been some time, sa dihang nakakita ko anang namagoy ka ng nakapalit si Brother Clark anang PA system ba nga kanang portable nga guyod-guyod ba. Nya nakapangutan na ako niya, nindot siya ni brother no, kay madadaan mo niya na may ligid, murag ka ng traveling bag ba. Totoo na gyud o niya. Gani, ini lang yung simanaha, or last week ba to, o nini simanaha, ningon jugo ni Carol nga, tagpila ka na siya, no? Kay basin ba og makapalit ang simbahan nga para nga magamit sa service ba kay. Of course, Brother Clark, anda magina nga mapagamit siya mga gamit, pero lahi gito og naay ato sa simbahan. Sawa lang pagkaunsa, kagahapon sa buntag, of course, usual nga breakfast, o bisag birthday ni Mrs., usual nga pamahaw, oatmeal, o pandesal. Ay, gusto kayo nanuktok din sa putahan. Kuratan ko nga, kinsa na karol, sa iyo man kayo sa buntag. Awa yudam ha, a fellow believer, pero dili from our church, from another church. He came, uyog siyang asawa. Ang usa siyang gidahan ay kaning kartona, JBL sound system. JBL. Lagi, it's a sound system, portable. Katong papareha gyud sa kanang Brother Clark, but of a different kind. Unya dili ganin siya membro na to. He is attending another church, but he's a friend. In fact, the whole family is a close friend sa to ang simbahan. Unya, ang ihaging gisulti sa iyang pagdala na niya ni naikog paganiko kay gayayong sila siyang asawa. Now, dili ni siya sa pagkuhan. It's a portable. I know. Mao gani. Gihatod na dinhi kagahapon. Unya siya, wag gani siya kalibutan nga birthday ni Mrs. Mao ba na timing? And then some other items nga ilahang gida. Unya siguro, how would he know nga mo na itong giampuan? Ingon ana na siya igsoon, og ang Ginoo na gani mo mag That is our joy. Gani, pag-abutan na, usabot itong uban nila gikuan. Ubay-ubay ito sila gipagdahan. Pero kani giingon nga dadan di kaani pastor kay magamit yun ninyo sa kanang inyong mga buluhaton sa simbahan. Gani sa pagkakuan ana akong gi-share sad sa amo ang family group messaging ba. Nakita sa kong igsuon nga si Cookie dito sa Manila. Yeah. They are attending kanang Baptist nga simbahan. Mo po yang gi-reply nga gamit kay na siya sa soul winning. Ingon po ko nga gihatod gyud siguro ni siya sayo kay magamit na to dito ilang mamopilia karong pizza 22.
Ana pa may nga nili. Ako di. Sawa patas Ginoo na gidagan na ni asa na ni kisay mo dawat ani. Tinuod sa adunay kasinatian sa brand kay bawo mo nga di na basta-basta taas pa na kaysa Sony, taas pa na siya sa uban nga mga brand. Kanang brand nga JBL. Now, we don't joy on these things. Our joy is in muna itong ampingan sa itong kasing-kasing. Sa tanan nga ihatag sa Ginoo nimo, ayaw. Adto kanunay ang imuhang rejoicing sa Ginoo. Of course, di na lang nato sa isubay og unsa pay among nangadawat kagahapon. Kaya basta mingon na boosting na. Kana lang. But yes, we do receive quite a number of blessings kagahapon. Ingon ko nga kumidyahan ba si Carol? Sa imo ba ning birthday o para ni siya sa ko siya dili na ingahan diha. Ikaw abi na ko para siya ang birthday. Na timing lang di ay. But anyway, the goodness of the Lord. Kana kung ang kanunay nga imong kasing-kasing ba naa dito kanunay niya og dili sa mga butang. Pero ako ning gi-share nimo dugay na mi sige ko. Bisag si Clark na ba Brother Clark ron? Wala. Dugay na ko sige ko ni Brother Clark kay kato bitaw kita man mo atong iyang sound system bitaw ngayang dadon. Ingko nindot sa ni Brother kay naay ligid ba kanang maguyod-guyod gyud ba? Maluoy ang Ginoo Brother Eben magsugod na ka sa kanang bukidnon palit ani para imo dito. Dili la siguro JBL kay mo taas-taas ni siya nga brand. Mangita lang tadi ang Promac. But anyway, yes. For the glory of God ba, kung ang imuhang kalipay naa kanunay sa Ginoo, di gyud kaniya pakyason. Ang hilabi na pareha aning Pasko. What is it nga naa sa imong kasing-kasing? Gwardiyahin na. Kay I'm sure usahay malipat may tag makadawat kurog pinaskuhan nga ko anay. Gwardiyahin na. Kay og kana lang mabaw ra kay ka gipangayo. Og kana ra imong gikanunay diya sa kasing-kasing. Let your joy be in God. Kay kung ang imuhang joy bitaw naa ang mga butanga, mahitag na ako'y madawat sobre, na ako'y madawat nga unsa diha. Unya ori ug wa kay madawat nga sobre nga imong gihandom. Dismayado ka. Pero kung ang imong joy naa sa Ginoo, bisag unsay ihatag sa Ginoo nimo diha, malipayon ka. Kay wa man nimo limitahi ang Ginoo. Wa man nimo bungati ang Ginoo ug unsay imong gihandom. Paabot na kag unsay iyang ihatag, so be it. And so, going back to our text, not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Nga, mga butang nga sama ni ini, mga kaigsunan nga mga panalangin nga sama ni ini, I am sure sa dito patas kalibutan, way muhatag na to, ana. Kaya nga naman, ay, taga na to nga. Ditso lang ni hatod do skina na yun. Taga 30 days and 1 week. Inumdum mo sa una, katong mga manatag mga gamit dito, may nga na yun nga, 30 days and, o 1 month plus 1 week. Ikaw man na yun, impas. Our rejoicing is not rooted on material things. Our rejoicing is not rooted on circumstances, but our rejoicing is in God, in our relationship with Him, and in our redemption. Unya ining panahon sa Pasko,
kanindot kayo may igsuon ug maunay magpatigbabaw diha sa atuang kasing-kasing. Yes, one thing for sure nga naate madawat nga mga panalangin material. Pero kung atong gwardyahan ang atong kasing-kasing nga di ta mag-focus diha nga ang atong kalipay kanunay naa sa Ginoo. Nga kana bang giingon nga manaa ug mawa nagyud kay kalipay kay ang imong kalipay wa man sa naa ug wa. Ang imong kalipay tuwa man sa Ginoo. Ug naa lipay. Pero ang imong kalipay tuwa gyapon sa rejoicing in the Lord, praising the Lord for His goodness. Now, as we look at all these things, nining kagabion, mga kaigsunan, our relationship, our redemption, and our rejoicing, it is indeed a testament of the power of the gospel and the depth of God's love for us. That while we were yet sinners, Christ died for us. Nga sa atong paglantaw niini, what the Apostle Paul wrote here in our text is but an affirmation of what the angels proclaimed to the shepherds during that first Christmas. Now, hold your finger in Romans and let's turn to the Gospel of Luke. Gospel of Luke, chapter 2. And look with me at verse 8. Gospel of Luke, chapter 2, beginning in verse 8. Look here. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. And what is that joy? Darai. Verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel multitude of heavenly hosts praising God and saying, look at verse 14 now, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Dili ba na mo'y mensahe sa ato ang gipamalandungan? God and sinners reconcile. Let us pray. Ginoo, salamat sa padayon nimo nga pagtudlo kanamo sa kamatuoran, sa pagbuka sa among mga mata, sa mga halangdon o bililhon nga mga pagtulunan, kamatuoran, panalangin nga imo nga gipaambit kanamo. And we give all glory and honor balik diha kanimo. Kay kini nga mga panalangin Ginoo nasa gamtaman namo, kay imong gipili nga imo kining ipaambit kanamo. And help us, Lord, that we will not be deceived nor be carried away to place our joy, O Lord, in those things and in these material things, but would rather continue to fix our joy in you. O Lord, be with us nining tungura sa among panagtigom as we commit ourselves to pray. Ikaw sa magaandam kanamo diha sa among kasing-kasing, ang among mga pag-ampo mahisubay sa imuhang kabubuton. In Jesus' name we pray. Amen.